अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? आज हफ्ता है जी जमादिल अव्वल की 13, 16 नवंबर और मगर की 3 तारीख। देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से आदाब अर्ज़। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज़ न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। 1 जनवरी से ज़रूरी इनकम टैक्स। पाकिस्तान ने IMF को बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतजामात की भी यकीन दहानी करा दी। वजारत ख़जाना ने पहली छमाही में मालियाती ऑपरेशन के दादोशुमार आलमी मालियाती इदारे के साथ शेयर कर दिए। 5 रोज़ा मुज़ाकरात मुकम्मल। गलत मालूमात का फैलाव बड़ा चैलेंज। फितनतुल ख़वारिज और दहशतगर्द तंजीमों की माजगा किसी आलमी तनाज़ा का हिस्सा नहीं बनेगी, आर्मी चीफ साहब फरमा रहे हैं। इमरान पहले बताएं बाजवा फैज़ से मिलकर हमारे खिलाफ क्या क्या किया, नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं जी। खारिज दरख्वास्तों की वसूली का अमल 18 नवंबर से 3 दिसंबर तक जारी रहेगा। सुमोग लाहौर मुल्तान में हेल्थ एमरजेंसी। पंजाब में तलीमी अदारे मजीद 1 हफ्ता के लिए बंद। आईनी बेंच। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के खिलाफ दरख्वास्त बुध को समाअत। चीनी सफारत खाने ने अपने बशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी टीम्स भेजने की तरदीद कर दी। देखें कितनी मिस अंडरस्टैंडिंग करवाने की लोग कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान और चाइना के दरमियान। एक खबर इधर से लगा देते हैं, एक खबर उधर से लगा देते हैं ताकि इन दोनों के दरमियान तनाज़ा पैदा हो। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोनों हुकूमतें जो हैं चाइना की और पाकिस्तान की इस मामले में बहुत पॉजिटिव सोच रही हैं और वो बेजा इल्ज़ामात और बेजा तबसरे से गुरेज कर रही हैं। बड़ी अच्छी बात है। अहम खबरों में है जी माहौलियाती तब्दीली संजीदा मसला। ग्रीन लॉकडाउन लगाया हुआ है, बैरिस्टर अकील कह रहे हैं। पार्टी और क़यादत को बिलावल के तराज़ा दूर करने चाहिए, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। बलोच लेवी बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में 20 साल बाद भर्तियों की इजाज़त। गंडापुर वज़ीर-ए-आज़म की दावत पर प्रोटोकॉल के साथ इस्लामाबाद आएंगे। 6 दिन बाद चढ़ाई के लिए आएंगे तो पुलिस और सलामती के इदारे ताक़ब में होंगे। यानी कि तुसी अगर ठीक तरीके नाल आओगे तो तुहाडा प्रोटोकॉल होएगा, तो अगर तुहाडे नीयत च फतूर होएगा तो तुहाडे पिछे एजेंसियां लगणगियां। तो उंज ही होएगा जिवें तुसीं जाके बोलिया मैं 12 ज़िला तो क्रॉस करके तो असैंबली च पहुंचे और 12 ज़िले तो है ही नहीं पेशावर ते पिंडी के दरमियान। तो फिर तुसीं 12 ज़िले च हो जाओगे जो तुसीं कोई पंगा लवोगे। तो गंडापुर साहब 180 रोज़ 10,000 मरीजों को मुफ्त मेडिसिन फराहम। मिनॉरिटी कार्ड तैयार, मुस्तहिक अफराद को हर 3 माह बाद 10,000 देंगे, वज़ीर मरीम नवाज कह रही हैं। PTI का पेशावर में इजलास, पर्दे के पीछे बुशरा से 10 मिनट का खिताब। इमरान की ख्वाहिश के बावजूद फोर्ड डील के लिए तैयार नहीं, बरतानी अखबार कह रहा जी। रोजवेलेट होटल की निजकारी, वज़ीर ममलकत बजाय खजाना की सरबराही में कमेटी की तश्कील। स्मोक केस लैंड एक्विजिशन एक्ट बेहतर किया जाता तो लाहौर का ये हाल ना होता, हाईकोर्ट कह रही है जी। 80% मुसलमानों ने ट्रंप, 78% यहूदियों ने कमला हैरिस को वोट दिया। ट्रंप ने काबीना तश्कील में सलाहियत की बजाय वफादारी को फ़ौक़ियत दी। पाक तरीके तल्लुकात पायदार शिरकतदारी में बदल रहे हैं, मोहसिन नकवी कह रहे हैं। ज़री शोबे के फ़रोग़ के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बढ़ाना है, सेक्रेटरी BOI कह रहे हैं जी। बैक पेज भी हैं जी हम इस वक्त। यूटिलिटी स्टोर्स 11,000 में से 3,000 मुलाजमीन सिर्फ मंजूर भट्टू ने भर्ती की है। कायमा कमेटी में इंकशाफ। ये देखें मंजूर भट्टू का दौरा हुकूमत आप याद करें काफ़ी पुराना है, कम से कम 30 साल मेरा ख्याल है, इससे ज़्यादा ही शायद हो। 30 साल पुरानी बातें अब डिस्क्लोज हो रही हैं, तो जो अब की बातें हैं वो भी 30 साल बाद डिस्क्लोज होंगी। ये हमारा अलमिया है, हमारे मुल्क कौम का, हमारे अदलिया का या हमारी जो दूसरी है इंफॉर्मेशन का ये अलमिया है। देखिए एक बंदा गलत काम कर रहा है, आप उसको उसी वक्त बेनकाब क्यों नहीं करते? ठीक है, PIA में क्या हुआ है, जब इसकी फाइलें भी खुलेंगी आज से 10 साल बाद जाके। रेलवे में क्या हो रहा है, इसकी भी फाइलें खुलेंगी 10 साल बाद जाके। और ये हमारे वापडा में क्या हो रहा है। देखिए ये 3 इदारे हैं ना जिन्होंने बेड़ा कर किया हमारे मुल्क का। मैं आज इंशाल्लाह तो इस पर एक व्लॉग करूँगा, तो आप ज़रूर सुनिएगा। तो अगर कहीं पे करप्शन हुई है तो उसको फ़ौरन बेनकाब कर देना चाहिए, हमारे मीडिया को ये चाहिए। पीपल्स पार्टी का यौम तासीस मनाने की तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल। पाकिस्तान और अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप का मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए 4 याददाश्तों पर दस्तखत।
بلاول بھٹو نظام کا حصہ وہ کھلی حمایت کر رہے ہیں، تجزیہ کار کہہ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کا نواز شریف مریم خواجہ آصف کے ساتھ بدتمیزی سے لا تعلقی کا اعلان۔ خواجہ آصف کے ساتھ لندن میں بدتمیزی، مقامی پولیس نے رپورٹ درج کر لی۔ پنجاب کے پہلی سماہی میں خسارے کی خبر بے بنیاد، عمدہ بخاری کہہ رہی ہیں۔ بابا گرو نانک نے انسانیت، امن اور پیار کا درس دیا، گورنر پنجاب کہہ رہے ہیں جی۔ پی ٹی اے غیر قانونی وی پی این کو بلاک کرے، وزارت داخلہ کہہ رہی ہے۔ کرشنگ سیزن کا آغاز نہ ہوا تو چینی بحران پیدا ہو جائے گا۔ ٹیکنالوجی کی نئی تبدیلی سے ہم آہنگ ہونے کی ضرورت ہے، احسن اقبال کہہ رہے ہیں جی۔ سپورٹس میں جی پی سی بی کا غیر ملکی ہیڈ کوچز سے چھٹکارا پانے کا فیصلہ۔ چیمپئنز ٹرافی، پاکستان کے سخت موقف پر نیا آپشن آ گیا۔ پاکستان نہ آنے پر آئی سی سی کی بھارتی بورڈ سے تحریری وجوہات طلب۔ آئی سی سی کا بھارتی اعتراض، پاکستان کی چیمپئنز ٹرافی کشمیر لے جانے سے روک دیا۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا ملک ہے انڈیا، اور کتنی اس کی چھوٹی سوچ ہے۔ یعنی اس نے یہ سوچ جو ہے نا وجوہات میں یہ بتایا ہے کہ یہ جو چیمپئنز ٹرافی کی یہ رونمائی ہے، جو اس نے شہر در شہر گشت کرنا ہے، پہلے پاکستان ہے پھر اس کے بعد دوسرے ملکوں میں جائے گی، تو اس نے کہا کہ یہ جو 3 شہر ہیں ہمارے، اسکردو، گلگت اور ایک مظفر آباد، ان تینوں شہروں میں یہ ٹرافی نہیں جائے گی، باقی شہروں میں گھوم لے۔ یہ کوئی اعتراض ہے؟ کتنی چھوٹی سی بات کہی ہے، یعنی کیا وجوہات، کیا مطلب وجہ بنا کے یہ لوگ چیمپئنز ٹرافی میں آنے سے انکاری ہے۔ لیکن شکر الحمدللہ ہم نے بڑا پازیٹیو اس کو جواب دیا پاکستان نے کہ چلو ٹھیک ہے، 3 شہروں کی کڑی گل ہے، 3 شہروں نے اگنور کر دی ہیں، باقی شہروں میں ہو کر تو ٹرافی جو ہے وہ دوسرے ملک چلی جائے گی۔ اب دیکھیں اور کیا یہ پنگا لیتے ہیں یہ انڈیا والے۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے سرکاری ادارے مل کر کام کریں، ڈپٹی کمشنر کہہ رہے ہیں جی۔ غزہ اور لبنان پر اسرائیلی حملے جاری، مزید 42 افراد شہید۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا بلڈوزر جسٹس کے خلاف بھارتی سپریم کورٹ فیصلے کا خیر مقدم۔ سری نگر بھارتی فوجی چھاپوں کے دوران نہتے کشمیریوں کو ہراساں و خوف دہشت گرد نشانہ بنا رہے ہیں۔ سوات میں برف باری، کلام کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی ہے جی۔ تمام مذاہب قابل احترام، حکومت اقلیتوں کے حقوق کی محافظ، چودھری صالح حسین کہہ رہے ہیں۔ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو فیسوں میں اضافہ نہیں کرنے دیں گے، سینیٹر عرفان صدیقی کہہ رہے ہیں۔ شیخو پورہ اربوں کی کرپشن کی تحقیقاتی رپورٹ حکومت پنجاب کو ارسال۔ اکبر بلوچ کے قتل کے خلاف نیشنل پارٹی کا کوئٹہ سمیت مختلف اضلاع میں مظاہرہ۔ ناروے کے ایک ماہی گیر نے حادثاتی طور پر امریکی آبدوز کو جال میں پکڑ لیا، بڑی گل ہے جی۔ آج کے لیے اتنی ہے جی، بس اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔